Gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga hilungosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit, gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mo patugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway o yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway, dinuyugan sa iyang mga abilidad o kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy, sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan, gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi o gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpakigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo o sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos o sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog o nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan o gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan og dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanhong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang og mahanaw siya daw buwa og makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pagyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilungos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy.
Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ra gyapon siya sa kamot sa mga banyaga, kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang nialibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga lambugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa Simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebelde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao,
Usa ka adlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matud pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera, sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde, sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang in taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay, samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna, tapot lamas lamang taon. O pagkahuman sa sunog, nang hagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock, nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo, o diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sod sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion,
Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon. Pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugulanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kaniadtong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos. Apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa Barangay Bagong Bayan nga kaniadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa Barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar.
nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran o nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos ka patron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawadon sa Claro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang Katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wa ubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalye Kanunay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi.
Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamali lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gitalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, pudibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sabdin mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, disente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka anata mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan anahan himutang sa Katin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan.
Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Kadahan ka og tuna belly, panga o tuna sushi o guban pang mga tuna products, di ara diri part ang imong gikinahanglan sa Mateo Jen Frozen Products Trading. Naara sa Kali Kanunay sa lungsod sa Ilongos. Mga nagkadaiya nga mga tuna products, bunto, tuna cubes, tuna steak, tuna portion, tuna strips, mga processed tuna products sama sa tuna tocino, tuna embutido ug uban pa. Naasab sila golden pampano, salmon strips, salmon head, squid ring, squid tube ug uban pa. Adto lamang ang Mateo Jen Frozen Products Trading. Naa sa Kali Kanunay, dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral. Mahimo silang makontak sa numero nga 0912-9828-708. Samtang mahimo sab ka makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga Mateo Jen Frozen Products Trading. Padangati lamang og mensahe sa messenger account si Jennifer Rola alang sa inyong mga order. Ayaw na paglangay pa, kay basig mahutan ka sa imong kinaham kayo nga mga tuna products. Adto ara dayon ang Mateo Jen Frozen Products Trading sa Kalye Kanunay, dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maiha pa ang natabangan ug ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga marang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC, ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villa Flores. Ug alang sa imong pangutana, mahimo sila makontak sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM.
alas 9:50. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigo. Mga igala, kumusta og maadong good morning na pod, Hilongos! Wala ka. Welcome sa lain sa tatong panag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Ko nga lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunahon-naon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kahanginan, ang isang amigo nga way pagluban. Ang isang amigo nga di ka subunguton. Najib Montera Cubio, makigdoyo gawin pinanggahang tatagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kumusta na ikaw? Kabuntagon na po, oy, kay sulang ilungos doon ining adlaw mga higala nga Huwebes. Adlaw sa mga ligoy. Adlaw na po sa mga ligoy. Adlaw Huwebes. Silingan sa Biyernes doon sa Sabado. Mahal kong Hilongos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Oy, pizza 22 na. Oy, sa buwan mga higala sa Abril tuig 2026. Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamo diha karon sa Piskay, kadasig man kamaya. Ini pa manag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos atong lungsod. Hilongos no lungsod mga igsoon. Kumusta man mo karong buntaga? Okay ra mo? Okay ra ba mo? Why na hang istorya? Dinagkong tao ta ditso. Pang dinagkong tao na sa istoryahan. Manakonik rook, maso good morning nakonik. Ay, kagahimtangan na to. Uy, damay tayo bagong audience nga. Kuan, kanang, di ba kanin sa ungo? Di ba kanin sa ungo, no? Damay tao nga talawan. DJ Digong. Ay,
Bago rin accounting? Bago rin account? Ala, sige itong time niya ako itong kumala na imong kamot. Igon. Amado mo noon, ano niya musaka na nga itong kuhan, viewership. Ay, Toto, si Mare ito. Mato, good morning na mo diha to. Ni Ma'am Michelle Sinisa, oy, from the land down under, ha? Uy, tinuwa diha, ma'am, nga kanggaro. Boss Randy Perez, morning, Najib, shout out ko diha sa Barangay Lunang, Hilongos Liti, watching from Minglanilla. Oy, good morning sa Minglanilla. Napon naman diha sa Minglanilla si Kuan, to amigo si Dantrox Nabarusa. Monay Pete Sampras na sa Minglanilla. Dantrox. Pete Sampras, retire na. Castellano. Oy, Sir John Pulatsi. Sir John, mato good morning, Sir John. John Pulatsi ong day. Mato good morning, Sir John. O sa sa atong mga aktibo nga kini ang hilungos nun, no? Mato good morning niyo na, sir. Kini man si Sir John may klarong dunay daghang resibo. Resibo lagi, resibo. Takubanta, sanay, takubanta kay no show badya ang tema sa among pamilya. Haigod. Igon. Ingon isog. Sila, no? Naghanang isog dis ato, no? Nala, be. Arita karon magsugod mga higalas atong hisgutanan karong buntaga. Oh. Kay dinagko kuno na no? Dinagko kuno na istorya. Oh. Wa man tingali mga higala malilong hindi nis ato, no? In fact, og imong tan-awon mga higala ang nagpost ko kagabi ba? Oh. Kagabi post ko. Bahay tungod sa kini ang kaabusado ba? Kaabusado sa pagbaniho niining mga slice bread ba ilang tawag? Slice bread? Dili na slice bread, oy. Minibus. Modernized jeep, magoy nga na, di man na minibus. Modernized jeep. Oh, modernized jeep. Ang atong gitawag og minibus nga kulor puti. Wa may lain ana, no? Kini ramang initrans ko. Human mga igala sa kuan, liis mo ko bagod mo nang tanawag ang mga komentaryo. Wa man tingali hiingon nga sakto man sila sa ilang positioning. Ha? Nagtarong mo na sila magmaniho. Although dili na to mga igala malahap ang tanan. Okay, doon naman po yung mga driver lagi initrans ko nga puti nga kanang kamao mo na plane, kamao mo signal. Nagtamod ba, nakamao ba sa seminar mga igala sa LTO kay mga professional driver gud sila. Kining mga tawanan mga holder ni og lisensya nga professional driver's license. Oh, sa to mga professional do na mga igala kortesiya sa daan o kamao mo tuman sa lagda. Oh. Laliman ka bagod og ingnon ka, ha? Paminaw niya Rodolfo ka man di ay. Ha?
akong kaistorya karong buntag. Wa pa ko makahisgot sa mga si Janet Ingon. Si John Amper. Kaysa Mang Rivera, si John Amper. Wa pa ko kahisgot sa mga ha? Oh. Ilado mo na ka di ay. Ingon ko, nganong di man kakamao mo pada plane o mo pick up kag pasahero? Unsa isang tubag? Bus ni. Isang litra ka ito gigingan ha. Bus ni. Nagsunod kag bus. Magbantay ka. Aray! Automatic ko na. Hanigod mo na gitodlos LTO ni mo. Mga bitaw sa ambos, nangutana ko o kinsang taga personnel sa taga LTO ang nagseminar ni mo, John Amper. Kay ahong latuson ang aruma ang nagseminar ni mo. Paminaw na, John Cyrus na doon. Ingna ko o kinsa tong nagseminar ni mo sa LTO pagkuha ni mong lisensya. Kay ahong latuson og aroma. Mao na isang gitodlo ni mo? Haigod! Og mao maganing na di na mao. Og mao maganing na John Amper nga abi kay bus ang imong gidriban nga sa ato pa pwede nila magag imong bang daruhon ning mga tawhana basta kay bus man imong gidriban kay dako man ka. Adi may isang tubag diri sa ahong post. Dahil isang tubag nin madyo pod kay tubag, no? Matod pa ni John isang tubag ha. Masahon. Hayr ba to? Dara. Rodolfo Amper 1 hour ago. Naa may CCTV diha tungod sa munisipyo. Review ha og naa ba ko nag-pick up sa eskina. Aron makahibaw gikan sa eskina 6 meters usa mag-pick up. Sukda og naa ba ko below sa 6 meter nag-pick up. Ahong ihatag na nimo mahimo di man ko kamao mo ihap og kini ang kuan kamao mo estimate og pila ka metro. Ang ihatag na nimo wa ka sa 6 meters. Ikaw nakahibaw man ka nga bus mao ni mao ni ang dili mao. Ikaw nakahibaw man ka nga bus ato hinadto pagsulti wa man sa musinggit. Ikaw nakahibaw man ka nga bus imo naguna so matik nga muridansya ka mo loading og unloading manjud na. Igod. Igod. Matik ha. Unsa usa pod naamay nakabutang sa bus nga keep distance. Igod. Igod. Maura na nagatuna ni mo sa imong pagseminar sa LTO. Aray! John, maura na nagatuna ni mo, John. Igod di ay. Masing nangihi kaya ka pagdugang na ba pag ingon na sa taga nagseminar ba sa LTO sa bagong lisensya nga mo signal sa ka, mo padaplin ka, o sa ka pick up og pasahero. Basig nangihi tingali ka pag ingon ana no wa ka dungog. Ewa man nimo i-appeal diri. Salamat ka Rodolfo Amper sa imong tambag. Nag-contact na ko karon sa kini ang operator sa CCTV diri sa ato kay mangazo og kopya maazo nindot nga tambag no nindot. Kay gahi mga ka nga mobarog sa imong gingon. Atong tan-aon og sa footage sa CCTV. Salamat sa imong tambag John. Atong tan-aon og mahimong wa tingali ka sa
iskina imong gingon, di man ko makasukod og 6 meters. Pero ato tan-awon dito og hing signal baka, hing padaplin baka, wa baka mo kalit og hunong. Atong tan-awon dito John ha. Atong tan-awon John. Di man ta magdaog og gitarando ha, di ta magdaog. Oh, kay kuan man kanana ang mubarog mga jud ka, bisag naglingkod ka. Mubarog mga jud ka ang imong gingon. Oh. Adto tas traffic. Adto tas traffic. Unsa John? Di ra ba ko modawat og pasaylo ra John? Aray! Ha? Di ra ba ko modawat og pasaylo ra? Amot ka ikaw, mudawat kag mga ko nimo pasaylo. Basta kay ako, imo mga duning gi kuan, ikaw may nag-ingon nahon ini nga kuwag kopya, aw tumanon. Oh? Apan do na nay tugbang ha. Do na nay consequence. Basig mo ingano sa kag pasaylo ako ha. Oh. Basin mo sa bayan kag pasaylo agud lamang ko. Kay og napaslak pa ko dito oro ilawom sa imong sagsanan. Unsa mo ingon ra ka? Wa man ka magbantay gud. Mo ingon ra ka? Aray! Ha? Mo ingon ra sa kanaho ana? Ha? Be. Atong sumadahon ang atong obserbasyon, dili hinuon tanan. Dili lagi tanan. Pilar ni sila kabuok. Abi dili sila kabuok kasagaran di ay. Oh. Sumagod. Tanawag mga komentaryo sa mga asahang post. Bisan asang dapita dinis ato, mauga doon ang ilang sulti. Mukalit og honong. Mukalit og honong, dili mo signal, dili mo padaplin. Maura ka doon na. Ha? Mukalit og honong, dili mo signal, dili mo padaplin. Usahay magbansiwag pa, mag-igwad pa na. Kanami tong paluma-luma mong drive dag kung sagsanan, di man mo kumao. Ha? Wa ko moingon nga kang Jonjon ng igwad, no? Sakto gyapon sa kay wa man sa magliko. Sakto gyapon ang isagod pero wa lagi yung padaplin. Hingkalit ra hunong wa mo signal. Be. Kining uba ka nga driver kay nag-igwal ka ng lobot anang ilang sagsanan. Og atong dasunan ng ijang argumento, nagsunod mo hangbas pagbantay diha nga sa ato pa di ay pwede ra minimong daro-darohon. Unsa? Ha? Og mao na John, di na mao John. Di ka na mao. Bisa mag-asa ta mag-abot, di ka na mao og mao magaling na. Bisa mag-asa ta mag-abot. Ha? Og atong kolektahon ning mga sentimento gipatugbaw diri ambot oro og may 1% nga pabor ninyo. Oh. Atong arion mga igala ang record sa kapulisan. Mga og record karon sa kapulisan sa mga topic incident nga nitigayon dinhi involving inhi Transco. Oh. Aho sa tagaan og panahon di alam ko tugtog ron. Oh, punta ko ron. Oh. Aho sa tagaan panahon, ha? Nga mangadok og record sa atong police station labot diini mga galag mga vehicular incident nga tagayon sa ato sukad sa pagsugod og operate ining Transco dinis ato. Oh. Pila ka buok nga na-involve ni sa vehicular accident og pila ka buok sa mga na-involvean ini nga aksidente ining Transco nga sila'y at fault. Be, ato tan-aon. Diha naman sila namatay. Ha? Unsay kato namang sa San Roque nga disgrasya. Oh. Ang gika-istorya ang investigador. Kato bang na sandwich ba nga nagmotosiklo? Oh. Ini Transco, nagmotor, desagdanan sa likod. Hingkalit og hunong ang ini Transco, napasok ang nagmotor, nadumbol pa kadto sa kon, na sandwich. Unsay sulti si investigador? Ang at fault ini Transco. Hilumos atong Unsay hinungdan? Ang sagad sa gireklamo sa mga hingpadayag silang komentaryo.
hingkalit og hunong. Hilungos atong lungsod. Ansa John, mao na John, what sa taon to sa motor John? Sa taon to niya? Ha? Sa Tunisia John, nga wa sa magbantay kay bus ang ijang gisundan, dili sa automatic. Ha? Kay matod pa nimo, ug magsunod kag bus, automatic na. Kaya sa ato pagkatuing taong nakalas, si John paisadaan kay dili si John automatic John. Ha, egot? Ha, egot? Ha? Oo, lagi nangutan ako kasi nagseminar ni mo. Kaya angay ito pa undangon. Angay ito pa undangon ito nagseminar ni mo. Kaya ispo ni mo nagmaw na ito ibang todlo sa mga driver nga, professional driver. Ha? Ug mao na isang ibang todlo sa propina, lisur, kasag tao, no? Kasag tao! Aray! Puninarya rin mo dato yung kalaki ni Jojon, oy! Puninarya rin mo dato yung kalaki, ha? Sila, no? Nganong niabutan ni Punto, ha? Tungod kay, ako na bumalikon, sa kalsada lagi intaw, nagatong gipusta diha, agatong kinabuhi. Hilungos atong Ha? lungsod. Sa pagmaniho to sa gdanan, labi na ni aho nga, motor-motor gamay. Hapit na naman ni maimpas. Aray! Agaho inig ako'y unang maimpas kaysa sa akong motor. Adios. Adios. Ako'y bout in town sa XRA mga igala kontra ining minibus. Be? Unsa ignore ka? Automatic na pagbantay. Usa pagkabantay na ho nga wa man ka mo signal. Be aber. Napay isang tubag na rin dugang. Basta ako sir, mo signal rin magkatugko. Unsa? Mao lagi nang salamat sa imong giingon nga review ha ang CCTV. Kay atong tan-awon dito og yung signal pagkatugko kay nangangkon mga diri. Ha? Nangangkon ka man. Ha? Nangangkon man ka dyan. Nga, mo signal ra pagkatugko ka. Nangangkon ka. Oh? Unsaon lagi pagkabantay in tao na ho nga wa man kay signal. Ha? Hato pa magtagantag-an ko kano sa kamuhunong. Unsaon na pasok mo kuno sila. Mayon ka nga tanga mo kagon. Mayon ra ka. Aw pangsa. Hay god. Ato laging kinabuhi ato giposta na pagsakay ito sa sinan, pag subay ito ng kalsada. No? Ug di man ganito mga hingalan ma intimano pagkadisgrasya, urbida habdusar mo anang pangos. Uy! Baso mo diha kay naglingkor mo susbas di mo tandog. Ha? Agaras naman sa tiyanan mo inso. Oh, agad ko. Makalupiti ko dito sa labok. Habdos ba ka ng pangos? Ukirang samad? Kana ka pangos? Kana bang manuksok na mga mga kanang mga bato-bato nga manuksok sa imong panit? Ang sakit na ba ano kay giugma na? Inigugma na. Oh, amo ni sakit niya kanang inighunad. Inighunad na sa imong sama. Husky hitar ba? Ano yung di kiganahan? Oh. Salamat ka Jojon, ha? Maadto ka mutambag di ay no? Sakto po ka seminar. Sakto ka seminar pero sige lang magpangihi. God. Maadto tambag, salamat. Ay aho ka to ning kagahinan og panahon, no? Aho ka to ning kahinan og panahon. Unsa dihay usa ka dispatcher nang regards to nimo. Dihay usa ka dispatcher. Bida, no? Mura mo kinsang hari, ha? Nadugay naman ko nagsigig ko ani kapila na ko nitawag mga igala sa kini ang usa sa mga opisyal. Okay ba kung silang ranggo?
Oh. Ni Sir Felix. Oh. With due respect ni Sir Felix, maadyo man din tao, maadyo si kaistorya, nagkaistorya na gud mi. Mahimong wa sa kaila na ho. Pero ang namang magsige kog istorya na mo mag-ikuha ko ako si Kuan. So, mahimong wa sa kaila na ho, pero nangutan na ko sa iyang background. Maadyo mi magkaistorya. Yan to pa ni Sir Felix. Oh. Diya sa terminal sa Beside. Oh. Wala ko problema sa personality Sir Felix. Pero lagi hasta makapila na ko ni tawag, nangadyo kong number, contact chat, tawag, text. Wa may tao. Ha? Wa may tubag. Oh. Kay lagi ako ipaamot mga gala ang atong concern ni ining kalakiha kay Urbida. Dako magong hasol. Agkan lang ito mga galang nakidahang bitbit. Ha? Nakidahang ipamalit ba? Nagkapuliki ka mga gala sa imong pagmanihos motor. Unsa human makasunod kingon ini? Urbida mahutdan kag buinas. Ako mahutdan kag buinas nabasla kas ilaw. Paso gani kay ubay-ubay pa kong baon nga buinas. Ha? Paso gani kay ubay-ubay pa kong baon nga buinas. Wa pa kuan. Oh, wa pa mahut ni ang buinas. Nga wa mga tuin tao na sila makadisiplina sa ilang mga sakop? Ha? Kana bitaw mga igalang mga opisina sa gobyerno, doon naman suggestion box. Suggestion box. No? Feedback gikan sa publiko. Unsay purpose ana? Dili ipapangita sa mga subirbyo. Dili ipapangita sa mga subirbyo. Kung dili, ang pagpangita mga igala og unsa bay angay nga i-improve sa serbisyo. Hilungos atong lungsod. Unsa kay wa may suggestion box ni na suggestion box ni Transco wa man. Oh. Ang gisuwatan ko contact mismo si Sir Felix, wa man ko makontak. Oh, di man ko tumagon. Wa ko tumaga, wa po ko reply. Wa tanan. Oh. Now, ang inyong serbisyo lagi, paminaw John Ampere, paminaw John, itiyon ni mong donggan, itiyon John. Ang existence sa inyong panginabuhi is for public convenience kay public transport man mo. Hilungos atong lungsod. Public convenience, maunay hinungdan nga doon na mo'y prangkisa because of public convenience. Maunay rason sa inyong existence. Pero og nakakos na mo public inconvenience, Hilungos atong kay lagi imong pagtuo, bas ka, haud ka. Ha? Nga angay magbantay ang nasa iyong palibot, kay bas ka. Magkagantag-an mi, o asa ka padung. Ha? Kay bas ka. Kinanglan igmat mi nga magbantay, kay bas lagi ka. Nakakos kag public inconvenience, di lamang kay ako, tanaw basaha ang mga komentaryo. Bisan asa napita, ma-highway, bisan asa iskinahan sa ato, ang inyong kahawd may na-display dyan. Hilungos atong Kung imo ka po gyapon ng barugan? Ha? Kamaado nito paliwatan, no? Igan? Pastilan. Ha? Unsa ni? Sir Rene Idos. Pag-amping kanunay, Jeb. Mingaw na kami dire na viewers nimo kung maunsa ka. Moabot mga ito ng panahon na, sir. Moabot mga ito ng panahon. May YouTube, sir. Review lamang. Maning tanan na to mga ilang nga broadcast kay buntag ikaw man ana. Man lang i-upload sa YouTube. Og wa na ko diri ada review lamang dito. Naragyan ko diha. Ay da. Pastilan. Matod pang tiban, og napopos na ang kandila di mo sa langit, wala ka mahimo na. Ang anang musaka ka dito imong dagutan.
Kilala. Og diyan nagutom, og hingperiod na, hingperiod na. Mo di ay, dapat na mahimo na nawa naman. Ma'am Alma Dator, inom usa og amlodipine. Niinom ko daan oy. Niinom na ko daan, ma'am. Oh. Aha, di ba? Dia si namina si Elmer. Uy, si Elmer Pulatsi. Implora ni January 5 na hitabo, Lee Committee Reader employee naas tunga na ipit. Hilumos atong lungsod. Aron John, unsa naman ni John? Taon pos Lee Committee Reader. Ha? Na sandwich in town na tunga. Ginoo ko. Kay wato sa magbantay sa ato ni Ja. Ha? Wa di sa kasabot o wa di makabasa sa gibutang sa likod sa bus na keep distance. Keep distance. Dugangi laman tingali sa ubos ng keep distance. Dugangi sa ubos og tag-anag asa ko pa doong. Dugangi tingali, dugangi. Dugangi John. Ha? Kanang keep distance in English naman na, no? Hubara. Ina nga pagbantay. Tag-anag asa ko pa doong. Ha? Bisan asan dapita mga so lagi sa Rico lagi sa kapulisan ini o pila ka mga insidente nga na-involved ning ini Transco o sa mga insidente nga na-involved sila pila ka buok ang sila at fault. Oh. Kay di na ni maadso, ha? Di na ni maadso, di na kadto dako na kadto kahasol na ilang gimo. Kanang mohonong das kanunoy. Iskinas kanunoy ha. Kapiki ni ana. Likuon ko na. Oh, manghunong. Kay lagi na pasahero, time para good. Kinsa man ko nag-ilog ni sa pasahero? Ha? Nga kanang pasahero, mugukod man nag-asa ka mahunong? Di man ni parehag Cebu nga mag-ilugay mo ng pasahero o sa buok nga nagbarog na as daplin? Ha? Nabagod mo kompetensya din hiya nga sama ninjong waman? Nga nung og dunay pasahero mo na og muhunong ka na ito paghunong og kalit. Hunong og kalit. Kaya na ako nung pasahero. Kisa may nagulis manubila dahil ikaw ang pasahero. Pastilado. Kung saan yung may DJ Digong tailgating tali ijang pasabot. Wala yung kasabot o ngano laging injo mga tong kanabang murang mga tubog naulit ba og pasahero nga os kabuok. Nga kada kita og pasahero hunungan. Hunong dadyon. Stila ka ng disgrasya lagi, angay lagi. Ini avoidable mga untani, o magbantay ka. Ha? O mutuman lamang ta sa mga lagda, avoidable ka dyan Ispoko ni Mura, kato na paslak be. Saan man to na to, mabalik pa to sa kinabuhi. Ha? O ano subadyo nagrason ni John mo ingon sa nga, sa pasatong meter-meter. Ha? Ngawa sa magbantay. Kay Bas ni, matik na. Pida do. Unsay mga reklamo diri kanang pagkalit og hunong di mo signal maura ka jud. Kay mao man gud mga cause og aksidente. Laliman ka na laging magkapuliki ka kasagana sa ato nagmotor ra ba ka jud, no? Magkapuliki ka daghang gida gibit-bit.
magkapuliki ka? At ako inasa, patunay dyan, dagan sa pamalit. Oh. Looy kayo si Francis. Kay agasto utang niya milyon na taon. Ispuko ni mo na. Ha? Maulagi na ang giingon. Ha? Purbidag ako no. Simba ko maabot ni naho. Awa ako mga do ha. Og mahitabo magaling mapasla ko kuan ko sa Purbidag. Kamu mangkasih pagastuhon. Kay wa man ko ikagasto mo. Ha? Mga do pagkatugog danyos. Nga naman. Mabalda mga humangin. Liman ka mga mabaldado ka. Ha? Di ko mo dawat laging suri. Ha? Di ko mo dawat ang suri. Nga naman. Di na lagi wa na i-replay lagi ang tanan. Wa na i-replay. Kung paabot lamang ito na mag-schedule na doon, paabot lamang sa schedule unsa, no? Ingnan lamang kung kanus ka mo diop. Kay ato sa diop ni mo na to i-schedule. Ang nga di po ka mahasol. Ha? Ato tan-aon nito, mubarog pagkasog ka ining imong giingon nga pirmi kang mo signal. Kaya og nag-signal pagka mamumo ka ko. Mamumo ka ko. Tadi mo mo ko'y nalatantong ka palulog. Nga makalit ako kasuko din sa daan. Ha? Oh, di ba ko'y nakamalulog ko'y? Hindi naman yun, paabutan to na kay ako pang kuhaon ng ang mga imong gipag-ingon na ako pa rin pang kuhaon na mag-schedule tas taga-traffic. Oh. Oh. Odza. O kung sa mangani, da ato sa traffic mag-atubang, no? Kay di man ta magdaog kita ran duha. Di ta magdaog, no? Alas man ka, da dos ka munggay ra man ko. Oh. Kay we have to set an example. Kay Burbida. We have to set an example. Kay di lagi ni mao, ni di ni mao. Karon na nagsig trabaho sa daan, kini drainage man eh, gikan sa Pantalan. Gikan sa Tuwis Pantalan paingon sa munisipyo. Taas-taas ni nga drainage project. So mosamot atong kagamay itong daan diri ah. Oh, mosamot atong kagamay itong daan. Unsa? Apiki itong traffic. Unsa ingon tayo ning taga-hiltras ko? Automatic na magbantay mo. Kay boss. Ha? Pastila no? Nala, morte ako. Hilumos atong lungsod. Himo mo kayo, nagkamaning mga liter-liter. Mahimong mahasol ko yun eh, pero nun tantan eh, kaya maninggi. Oh, gusto mo tagahan sa klaro, ay lain po kadto og dito klarohon, no? Abi pa lamang nagtumo-tumo tag pasangil. O mo ko makuha ni pasangil. Gusto mo makutlo na ako ining kalakihang wa man, ha? Doon na ba ko sohol han sa pliti rakal wa magani. Agaw lamang is matuhay ta dinhing tanan nga wa mga igalay masakitan na to, manidjust na to. Malinawon tang manimuyo ba? No? Og hawd mo sa Enzo, ibili na Enzo kahawd sa Enzo, udah mo sa daan. Huwag kasi kung mong tumataglag na, galing lagi kay ganahan mo sa ingon nga, tigas ni. Galo ni, gahi ni. Ganahan mo sa daan ha. Oh. Atong sukdol, asa kotob lang Enzong kagahi. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Ingon ba si, nangumusta to, di mo uka.
Ato takda alas 10:30 na sa kabuntagon. Kung pagtubo Ato na palotson mga igala ganito mga ginagmay mga small business. Mamag-usa Kay upat na rin sila mangita ni ini upat. Orang paluda tos manunistor og di sa kadungog sa to mga small business. Exercise untuk kinabuntas manunistor. Nag-sit up pa, lima ka sit up ha. Wala ko sa abs ba? Nalanda ko nga lungsod Di ganahan mo luto pa niyo tos mamapuring. Hindi kadungog sa small business. Buha po gana sa kaon ni mananading ralyos ug di sa kadungog ko din eh. Samot na si Manaalis Kulina. Malutas Manaalis. Ay, di kadungog sa small business. Diha sa akong pagpalayo Ala, mabalik pa ta mga igalahuman lamang ni ini. Standby. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og moproseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa Kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong, usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina, ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa Kalye Santo Niño. Pangita lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM.
soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:36 nas kabuntagon. Balik ta mga higalas na papanag-uban sa tulumanon. Ang iyong tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilongos. Welcome back mga higalas na papanag-uban sa tulumanon. Sa gihapon padayon ko mga paminaw niyo boss nga lagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga imbalik pagkabuhutong gamay. Najib Montira Cubio, makikdoyo kay binangga hangtod takarong untong alas 11 ang takna ni Inin Kabuntagon. Kabuntagon kay Zonang Ilongos doon ining adlaw mga higala nga Huwebes. Adlaw sa mga ligoy. Adlaw Huwebes kay Zonan ko. Hoy! Pizza 23 na oy sa buwan mga higala sa si Abril tuig 2026. Kumusta to mga suking tigpaminaw sa tanang 51 ka mga barangay dinhi sa to sa lungsod sa Ilongos. Good morning sa tanan. Good morning na Boss Edmond Pidil. Tuman sa mga panghandol, isa na sa bupaingon, mapasigar po kong hihilongos no. Oh, Ilongos, kumusta Tiwi Rabi. Teo, standby ra ka diha Teo. Steady ka lang atang luhag Teo. ikaw ang akong inspirasyon. Oy, si Piolo, Engineer Piolo Malatag. Oy, mga good morning Engineer Piolo Malatag. Kumusta na ikaw ka rin? Mahal kong hilongos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Boss Roberto Aquino. Si Nante, asa naman? Wala lagi. Huy, bis good ron ligoy. Nagliligoy. Nagliligoy. Ligoy kay di huy bis. Karoso, huy bis good ron. Hilungos atong lungsod. Nahala. Aritas mga pangdinag kong tao. Pangdinag kong tao. Gamay ra viewers ron. Norberto Bacalso Jr. Masang Arboro niya, Beng. Kumuni, Beng. Muna yung among Johnny Ebarinto sa una sa Hilongos sa Kulites. Norberto Bacalso. Now, kagahapong adlaw mga igala, atong wata makadungog sa atong mga normal nga tulumanon sa 93.5 Maron FM, itong regular nga programming, kay atong ipabati mga igala ang proceedings, impeachment proceedings mga igala, gibaygayon sa Kongreso sa Committee on Justice. Labot mga igala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tibok unto to, tibok unto. Oh. Atong gi padungog diha ninyo. Kay doon na may kalambigitan ang katawhan Pilipino ini. Oh. Og atol sa maong proceedings,
ang ila mga ilang gitandog nga hisgutanan ang mga bank accounts. Hilungos atong Bank lungsod. accounts. Kanang bank accounts ba? Di na mahitabo ha nga di masayod ang bangko. Why bank account mga ilang nga mo exist? Nga either ninsong duha wa masayod. Kay di mo mutungha diha nga murag buwa nga mawara mo dadson dili. Ang record sa bangko magpabili na hangtod sa hangtod. Now, giukay mga igala ang mga bank accounts. Gisubay og tinuod ba nga naa ning mga bank account ta? Ang mga bangko ni konfirmar. Yes, naa. Hilungos atong lungsod. Kinsa ni mga bank accounts? Kang BP Sara Duterte og sa ijang bana. Hilungos atong lungsod. Og sa mga igsoon ni Jadigong o isang mahan Digong og sa mga igsoon og kang Hanilet Abansinia og kang Kitty. Ang mga pasangil mga igala ni kaning Senador Antonio Trillanes kanyato nga gikatawuan ra nga giingnan mga ilang tumo-tumo ra pamulitika ra ang mga bangko na mismo ni konfirmar nga tinuod. Oh. Galing kay di man tumablihan lagi og ang pag-abli man og bank account, ang paglili ba sa mga bank accounts. Gumikan sa ka istrikto dato sa tong bank secrecy law. In fact, ang Pilipinas sa tibuok kalibutan ha, sa tibuok kalibutan ang Pilipinas may dunay 11 istrikto nga bank secrecy law. Nipis ra man ang Libros Bank Secrecy Act. Nipis ra. Ha? Nipis ra. Hapit ko hagbong ana. Ha? Bank Secrecy Law. Hapit ko hagbong ana. Tres na ang grado ana tigari. Aray! At least wa mahagbong no kagunid gamay. Hapit ko hagbong ana. Nga naman, pero dili so kuti ka adso. No? Ang mga provision na istrikto, kadto tanang istrikto. Ha? Dito mo smile. Istrikto personal. Istrikto personal. Oh. Di parihang bongbong relinti nga smile firme. Aray! Mister! Di mo parihang ko yung Gigi Cubio nga sige pangmusta. Ang Bank Secrecy Act perting istrikto ha. Apan unsa may mga exception niya na para itong malili. Una, doon ay waiver. Waiver gikan sa depositor. Oh, gikan mismo sa account holder. Waiver. Ikaduha, doon na mga higalay, mga didosong transaksyon subject for investigation involving bank accounts. Oh. Dili, oh. Kini nas tatay tiroy. Ganahan ko sa ini. Paano kaya na yung amigo nga tulid ka sa hinapay? Aray! Oh. Dili na malili ni mo. Dili mo na mawiwi. Oh. Way pagtugot sa tag-iya. Lain pa hinong na. Di mo na ni mo ang exception ba? Imo lang malilikon, doon ay waiver. Kon, subject sa investigation. Lain pa na, subject sa impeachment. Hilungos atong lungsod. Impeachment. Ang ilang gisgutan gahapon impeachment man. Ha? Impeachment proceedings man eh. So ilang gisomon ang amlak aron sa pagproduce mga gala o unsa ka tinuod ning mga pasangil. Pag-confirmar magutog naa ba ning mga account tagwa o pilay mga sud. Jesus marusip. Malalim ni mo na. Kung saan ka paghurot anang 6.7 bilyon, no? Mahurot mo tayo mo ng imo ng dauban? Aray! Ha? Mahurot na 6 bilyon, mga kalag imo ng dauban, pinikinahapon. O, alam mo. Grabe na pong lamok ko ay kaikog. Kwarta na gidao para nisa, di ba sa maikog? Okay lang lang sa dahon. Lamay umang lamok ang musukol niya po. Mga aso sa kay dahon na gidauban. Na umang lamok musukol niya po.
Pero grabe na po, lamok, kuhay ka ikaw, kwarta na ginao para nila. Suko niya po sila, grabe po. Kuhay po angod lamok ka. Pagdinag kong tao ni istorya hatay ha. Natay tira pagdinag kong tao ni. Dahil niya magkubkubs kagapon. Oh. Usa ni, mao na ni tupi nga uppercut. Ayay. Giapiki na po na. Uppercut. Ano na mapikihan? May mamawa na ko'y buhok pero mapabilin na ko'y buot. May mamawa ko'y buhok pero naabo ko'y buot. Makalilisang mga higala ang suod sa mga bank accounts nga kumpirmado nga iyan ni Vice Presidente Sara Duterte ug ni Attorney Mans Carpio. Hilumos atong lungsod. Kumpirmado nga ang nisod mga higala 6 billion suma total. 6.7 billion nga ang iyang gideklarar sa iyang salin milyon ra. Nakalimog ko bilang figure. Milyon ra kapin. So di mo takdo? Ha? Di mo takdo? Diin manggikan kining mga kwarta ha? Hilumos Ang record mga galas bangko nagpakita nga gikan sa pagdeposito ni Sami oy. Unsa man ilang negosyo ni Sara o ni Sami oy? Ano nagsige magdonar sa mi oy sa guwa na kampanya? Aray! Ano? Inana galante sa mi oy purbida makikamigo po ko sa mi oy. Ha? Maasa bituhon ko na di ay oy. Ha? Kamaaso bituhon ining kamaaso tao ining sa mi oy. Ismo ko ni mo lang wa mo kalambigitan di mo unsa di mo baho. Tagaan kang minilyon ka pesos kada pila ka buwan ha igod. Kisay magpakaila-ila to sa miyoy. Palaila ba ako? Ijawat lamang tao, no? Ijawat lamang tao, no? Kuwata, sustainer ta, magparihan nag-color to sinilas. Laliman ka? Ha? 6.7 billion. Ang amlak na mismo mga gala maoy ni red flag ini. Nga naman, tungod kay ang cash flow, ang in ug out sa kwarta ba, mas daghan pa mga gala ang in kaysa out. Unsa may makabalik red flag ana, ingon ang amlak, ang red flag ini is una, ang kapasidad sa tao. Dili mo suod si Sara Duterte do kay Vice Presidente ko siya. Nakon sa negosyo, abogada pa. Oh. Dito mao. Ikaduha, ang unusual nga ginagkuon sa mga kwarta. Hilumos atong lungsod. Itandi sa isang gingangkon nga mga kabtang ang mga negosyo. Ang inflow ba? Oh. Mga makapatukmod, mga ilas pagduda, o diin manggikan kining mga animala ni. Ha? Diin manigikan ning mga animala ni nga bisan pa lagi dili sila mangaon. Ha? Sud sa pila ka tuig sukad sa ilang pagkaabogadong abogada. Abogadong na do ha. Sukad sa ilang pagpasar sa bar. Sukad sa ilang pagnegosyo, sa ilang pagsud sa public service. Bisan pag dili sila mangaon, dili sila balik mga sinina, di kaabot ang kwarta ngayon anak kada kusod sa ilang bangko. Hilumos atong lungsod. Dili. Unsa nga ano man eh. Unsay tubag sa Vice Presidente? Bakasyon sa ko. Sabado ha. Wa babae. God. Doon na ba'y official ka tubag Sara Duterte? Unsay isang tubag? Bakasyon sa ko. 22 ka adlaw sa ko bakasyon. There is an eerie silence.
O wa makukita mga ila bisan usa ka balido nga tubag gikan sa mga DDS. Kining ila mga ilang team sa mga vlogger. Nagpadugang pa tinig bayad kay lisod-lisod pa ni dipinsan. Oh. Nagpadugang pa tinig bayad. Nakuha na usa si Jack Arguta wa na. Kuha na. Oh. Ambot kung saan pagdipinsa kini. Ha? Nga ang record mga galas bangko di mga sunan nimo na matuis. Og atong nasunan mga gala ang Bank si Crisilo hingsud manis mga exemption. Unsa di pa ba ko naigo? Ha? Di pa mo naigo nga makapamata na to nga gituntur na ining mga tawhana? Hilungos atong lungsod. Ila man tong mga bank accounts. Sa una pang mga pamahayag, may tungod ini mga accounts, matod pang Sara Duterte ha, sa ijang mga pamahayag, sa pag-unang ulbo ini isyu ha, matod pa niya, giadto sa kuno niya ang mga branches nga naa kuno ning mga konta, o gikonfirmar kuno mismo sa bank manager nga naa, tinuod. Pero unsay isulti ni Sara? Totoo talaga na mayroong bank account doon na hindi alam ng bangko at hindi ko rin alam. Pero nandoon yun. Unsa? Unsa to? Mukalitrag to nga ang usa ka bank account na dunay hindi sud nga deposito nga wa kahibaw ag bangko ug wa pug ka nakahibaw. Haikot. Uy, mga utahan ako sa land bank ini basig na inasib ko biyo na laing nga nagkukasud. No? Utahan na ta si Sumil ini. Utahan na si Sumil. Basin pa di ay, no? Kung atong nasunan ba ang ingon ni Sara nga nandoon yun, no? Hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon. Basin pa sa na-inasib ko biyo land bank nga nakusud, no? Aray! Gawat na lamang tao, no? Hindi na naman butlang kurinti. Ikat. Pastila, no? With all of the rhetorics, nga, ilang gimahal ang nasod, gusto sila nga matuhay ang nasod, magmalinaon ang nasod, suko sa krimen o korupsyon. Pero unsa man eh? Hilungos atong lungsod. Sila usa ka simple nga mga tao lamang. Pero unsa man eh? Unsa man eh? Nga imong tan-awon mga galat, di man ha? Ang nangatangtang sa ilang mga pwesto by impeachment, gumikan silang salin si Renato Corona. Gisawayan si Hilario Nebede. O niya, si Maria Lourdes Sereno. By dili impeachment, wa sa libro, ku waranto. Wa sa libro nga giingon nga usa sa mga ground nga maka-impeach og invisible official. Ku waranto. Wa man sa libro, base ba ka tanaw libro ron? Base ba ka tanaw libro? Wa na. Naanan ko waranto, pero dili na usa sa mga ground sa pag-impeach sa usa ka impeachable official. Pero nahito mo, natangtang Sereno. Unsay hinungdan? Ang wa niya magpatik sing salin. Laliman kay magluog na ituig. Na ay tuig nga i-file og salin si Sara Duterte nga wa si say kwarta sa iyang bulsa. Aray! Ispuko ni mo ka na. Bisan 5 wa. Maasa pa manghihilot na apay gamay sinsiyo. Bitaha pag manghihilot ka makabalit paglana. Ang sinayin taon nakaluoy uyamot 0. Ha, igod. Unsa na arma na dito sa ubusan ng gamahin og litra no di ka pino litra. Hindi kayo klaro kay dagko. Kaya pa ka pino.
Klaro ba dito nga I certify nga all of the entries are true and correct. Hilungos atong lungsod. I-certify ka under oath na true and correct. Unsa mo nga zero? Pero doon na kay disguise ka mga abogado. Aray! Nga ang usar ba, ang acceptance fee, ang usa sa 16, 20 million. Tuwa pa kang kupman dito nga 150 million is kada buwan. Bisan pa lagi di mga nilang tipo pamilya, di sila ka mabankrupt sila, oy. Ha? Mabankrupt sila. Pila ka mga piniriso karon mga inas bilibid nga taga Mindanao, taga Ato, nga tuos bilibid. Wa na mabisita, ngano? Wa igabliti pamilya. Pero sila gingadto nga rera ang Netherlands. Aray! Ang gingadto nga rera. Murag nagabiyahe mga ilang hilongos hindang. Igon. Pero mga simpleng tao ra sila. Ordinaryo ra Pilipinas. Pero lagi kining tanan, no? Sa mga di magadod nila ablihon ang ilang huna-huna sa kamatuoran. These are facts, dili ni fabricated. Gikan ning mga ahensya sa gobyerno. Dili ni mga testimonya nila ni Kerwin Espinosa. Mga testimonya ni kani ang JB Sebastian. Pikir ko, dili ni sama itong mga testimonya, ha? These are from government agencies. These are records from the banks. And these are facts. Saon man di mo na kana? Di man na matuis. Pero bisa pang unsaon na to, no? Pildihon ra ka sa mag-ingon, mahal ni tatay ang Pilipinas. Igon. Aw. Tanan mga higalang nga mga kabuang, tanan nga mga kahiwian. Inig-ingon, mahal ni tatay ang Pilipinas. Pa tanan oy. Aray! Patan, murag mo balik mahira pagbutang hilo ba? Kabante man ang nailingin bitaw sa Santos. Mabas ako, nailingin. Muna kita og hilo. Murag mo kag hilos di ko. Matog kag hilo. Murag mahimong anghel ang isa talang mga sakop. Chinese drug lords, unong kabok, konbiktado, gipangbuhian. Gipangbuhian. Agi pasangin lang adis-adis sa squatter. Wa ganing kagig drug test. Hingting hadza. Pero I hate drugs. Aray! I hate drugs. My God! I hate drugs. Classic example, drug war. Oh. 6,000 sa officer record sa mga pulis. 6,000 ka mga tao nang matay. Mga gipasanginlan ng mga drug peddler, mga pusir, mga kriminal, gipasanginlan pa. Mga adis. Gipasanginlan pa. Wa gani kagig drug test. Patay. Ang katotoang konbiktado na gazon. Gibuhian na naglutong otro. Aray! Classic drug war. Oh. Now how can she explain this? Be? Inay nga mo eksplikar, hing bakasyon. Hing bakasyon. O kita ba, normal ng tao, pasangin lang yun ini. Di ka magkarakarag adto sa lugar og diin nagtapok ning mga tao ni pasangin limog tumo-tumo. Ug ako ana pasangin lang ko. O tuon ta mo. Ha? Pasangin lang ko yung tumo-tumo. At tuon ta mo. Muadto ko. No? Kaya aron nga manglipagong ni sa kawaw nga gitumo-tumuan ko ninyo.
Kay mo gawas mga ka matuuran. O matubang ka. Unsa may hitabo, habay na uga. Aray! Habay tapang sila na kungkong. Mao di ay nga makasustenir sila gasto mga higalas kang digong nga abogado nga 150 milyones kada buwan sa usar na abogado ha may labot sa mga associate ni Kupman. Kang Sara Duterte nga 16 ka mga abogado, ang usa na ang acceptance fee sa usa lamang 20 milyon. Mao di ay nga gingadto ngarira nila mga higala ang Pilipinas o ang Netherlands. Hilungos atong lungsod. Di pa ka ordinaryo na nila mga higala ang mga pagbiyahe-biyahe. Mao di ay makasustinir sila ining kind of lifestyle. Mao po di ay nga hasta si Manscarpio nga bisag way labot sa impeachment maoy nagkaratil og dagan ngadto sa RTC sa Quezon City para dili paablihan ang mga bank accounts. Hilungos atong Mao lungsod. di ay di pagkatod na ego. Harap-harapan na kadto na, no? Atubang na kadto ng paglalo sa mga suporter. Giilad ta. Klaro na ana. Nipatuo sila mga yanor sila ng mga tao. Kisa ko to yanong tao doon ay 6.7 billion sa mga account. Ha? Wa mga 0.7 milyon na ka, ha? Di naman ni Paris yung sinilas. Ega. Alas 11 na ko na. Oy, alas 11 na ko. Alas 11 na ko na. Ego di ay. Giabog na ko. Gibugaw na ko. Nala oy. Ato na ta. Kaya nanas nanti. Ogma na pun pohon, ha? Ogma na pun pohon. Ako parang lakon rin ako mga papilis kag kinanglan. Lahala, o tayo yung panahon. Matulog ba mo pohon? Sangan, mga galas itibok ang kwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manghihiro na ang pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa ito buutan, yamahan sa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini gibos ngalagan sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubot. Ang inyong amigo nga bunguton gamay. Najib Monterracobio, manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kaangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Oy, nanday kape ha, nanday kape. Order taon mong kape. Ihatod lagi, ihatod. Salamat sa pagtubay. Adto na Minoy. Madong good morning Hilongos or hi. Hilungos atong lungsod. Surrounding some girl is singing a hymn with